वज़ीर आज़म की ऑडियो रिकॉर्ड की गई है, इस हवाले से पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है? अच्छा, इसके साथ साथ फैसल भाई ये भी फैसल भाई ये भी बताइएगा कि जो वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियोज़ लीक हुई हैं उस हवाले से क्या हिकमत अमली है नेक्स्ट आपकी? देखें, भरपूर इसकी तहकीकात होनी चाहिए और दूसरी बात यह है कि साइफ़र के ऊपर जो है इमरान खान साहब वो अब तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि ख़ुद इन्होंने जो अब ऑडियो लीक की जो हुई है उसमें भी ये साबित हो गया कि इमरान खान साहब सच्चे साबित हुए और वो कहते थे कि ये हकीकत है और ये हकीकत है और वो चीज़ सामने आ गई है। तो ये तो बड़ा अच्छा किया उन्होंने लीक करके, लेकिन साइफ़र के ऊपर तहकीकात, तो ये देखिए इमरान खान साहब का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है कि हमने वंस फॉर ऑल ग़ुलामी को खुदाफिज कहना है और हमने आज़ादी, हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। ये पाकिस्तान का मामला है कि हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी ही हमें सही मानों में आज़ादी दे सकती है। फैसल भाई, ऑडियो में जो कि इमरान खान साहब की लीक हुई है उसमें सुना जा सकता है कि साइफर पर खेलना है, तो उससे क्या मुराद है? किस तरीके से खेलना था आप लोगों ने? साइफर पे शुरू में जर्नलिस्ट को इमरान खान साहब ने जब बुलाया था, एक बात की थी सब जर्नलिस्ट से शुरू में कि देखें, बात यह है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं सामने नहीं लाना चाहता। इमरान खान साहब ने कहा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मुल्क को नुकसान होगा, पीटीआई को बहुत फ़ायदा होगा लेकिन मुल्क को नुकसान होगा। उन सहाफ़ियों से पूछें वो जो मीटिंग में आए थे, और साथ ही में उन्होंने कह दिया कि मैं मुल्क का नाम भी नहीं बताता क्योंकि मामलात। लेकिन आज जब यही चीज़ सामने आई है लीक की सूरत में, उसमें भी वो यही कह रहे हैं जो उन्होंने सहाफ़ियों को भी यही कहा था कि ये इसका मतन है, ये कंटेंट है, और फिर वो चीज़ सामने आई और ऐसा ही हुआ। जो उसकी समरी थी पूरी तरह से जिस तरह से इमरान खान साहब ने बताई गई, और पहले तो ये जुटलाते रहना जी ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो क्या फैसल इमरान खान साहब ने जो चीज़ अब जब सच्ची साबित हो गई है और जब सब चीज़ें सामने हैं, तो पाकिस्तान की खातिर इस पे इंक्वायरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान की खातिर इस पे पूरी इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है ताकि मुल्क जो है वो अपने लोगों के इंटरेस्ट में और आज़ाद खारजा पॉलिसी बना के फैसले करे। खेलना का लफ्ज़ ऑडियो लीक हुई है, क्या लगता है उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे, उस वक्त भी कोई हैकर था, उसने हैक किया, जिस पर कोई ये रिकॉर्ड की गई थी? ये एक और पहलू है, ये भी बात आपकी ठीक है। ये एक और पहलू है कि क्या इस पे भी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये एक तो पहली चीज़ तो ये इन पे केस बनता है जो वज़ीर आज़म हाउस में अभी कि सीक्रेट एक्ट है, उसके तहत प्राइम मिनिस्टर की इस तरह से लीक होना चीज़, तो ये इन्वेस्टिगेशन सीधी बनती है और इमरान खान साहब ने अभी इस पे अपना इजहार भी किया है। और दूसरा जो आप पहलू कह रहे हैं वो भी पहलू जो है बड़ा ख़तरनाक है, उसको देखने की ज़रूरत है। फैसल भाई, आखिरी सवाल ये बताइएगा कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल क्यों नहीं दे रहे, तारीख क्यों नहीं दे रहे? बार बार वो कहते तो हैं तैयारी कर लें, लेकिन अब तक उन्होंने कॉल नहीं दी, तारीख नहीं दी। जैसे ही एक गेंद से 3 विकेटें रेंज में आ जाएंगी वो कॉल दे देंगे। 3 विकेटों में कौन सी विकेटें हैं? 3 विकेटों में नंबर 1 विकेट है आपके इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म की, ठीक है। नंबर 2 विकेट है इम्पोर्टेड पीडीएम के जो सरबराह हैं मौलाना साहब जी, और नंबर 3 विकेट है जरदारी। सर, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, जो ट्विटर अकाउंट है इंडी शेल के नाम पर, जिस पे कहा जा रहा है कि वो ऑडियोज रिलीज कर रहा है, उसने अभी ट्वीट किया है कि नेक्स्ट टारगेट जो है मिस्टर 13 है। ये मिस्टर 13 कौन है, क्या लगता है? मुझे नहीं पता जी, आपका सवाल और इसका जवाब मुझे नहीं पता, मुझे इन चीज़ों का नहीं पता। 13, 14, 15। अच्छा, किसान इत्तेहाद फिर आ गए हैं, क्या हिमायत करेंगे? उन्होंने कंटेनर उड़ा के रख दिए अभी इस्लामाबाद में। किसानों के हकूक़ की जो पामाली हो रही है, हम किसानों के साथ खड़े हैं। शाह महमूद कुरैशी उनकी सुनवाई के लिए गए थे, पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को रोक दिया था, याद है आपको? और अब बिल्कुल और किसानों की सुनवाई की जाए और उनके हकूक़ उनको दिलवाए जाए। और किसानों के साथ बहुत ज़्यादा हर तबके के साथ ज़्यादती हो रही है, लेकिन किसानों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। चलें, बहुत शुक्रिया। आज़म की ऑडियो रिकॉर्ड की गई है, इस हवाले से पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है? अच्छा, इसके साथ साथ फैसल भाई ये भी बताइएगा कि जो वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियोज़ लीक हुई हैं उस हवाले से क्या हिकमत अमली है नेक्स्ट आपकी? देखें, भरपूर इसकी तहकीकात होनी चाहिए और दूसरी बात यह है कि साइफ़र के ऊपर जो है इमरान खान साहब वो अब तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि ख़ुद इन्होंने जो अब ऑडियो लीक की जो हुई है उसमें भी ये साबित हो गया कि इमरान खान साहब सच्चे साबित हुए और वो कहते थे कि ये हकीकत है और ये हकीकत है, और वो चीज़ सामने आ गई है। तो ये तो बड़ा अच्छा किया उन्होंने लीक करके, लेकिन साइफ़र के ऊपर तहकीकात, तो ये देखिए इमरान खान साहब का मामला नहीं है,
یہ پاکستان کا معاملہ ہے کہ ہم نے ونس فار آل غلامی کو خداحافظ کہنا ہے اور ہم نے آزادی، حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے. یہ پاکستان کا معاملہ ہے کہ ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہی ہمیں صحیح معنوں میں آزادی دے سکتی ہے. فیصل بھائی، آڈیو میں جو کہ عمران خان صاحب کی لیک ہوئی ہے اس میں سنا جا سکتا ہے کہ سائفر پر کھیلنا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کس طریقے سے کھیلنا تھا آپ لوگوں نے؟ سائفر پہ شروع میں جرنلسٹ کو عمران خان صاحب نے جب بلایا تھا، ایک بات کی تھی سب جرنلسٹ سے شروع میں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو میں سامنے نہیں لانا چاہتا. عمران خان صاحب نے کہا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ملک کو نقصان ہوگا، پی ٹی آئی کو بہت فائدہ ہوگا لیکن ملک کو نقصان ہوگا. ان صحافیوں سے پوچھیں وہ جو میٹنگ میں آئے تھے، اور ساتھ ہی میں انہوں نے کہہ دیا کہ میں ملک کا نام بھی نہیں بتاتا کیونکہ معاملات. لیکن آج جب یہی چیز سامنے آئی ہے لیک کی صورت میں، اس میں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں جو انہوں نے صحافیوں کو بھی یہی کہا تھا کہ یہ اس کا متن ہے، یہ کنٹینٹ ہے، اور پھر وہ چیز سامنے آئی اور ایسا ہی ہوا. جو اس کی سمری تھی پوری طرح سے جس طرح سے عمران خان صاحب نے بتائی گئی، اور پہلے تو یہ جھٹلاتے رہنا جی ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے. تو کیا فیصل عمران بھائی خان صاحب نے جو چیز اب جب سچی ثابت ہو گئی ہے اور جب سب چیزیں سامنے ہیں تو پاکستان کی خاطر اس پہ انکوائری ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان کی خاطر اس پہ پوری انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے تاکہ ملک جو ہے وہ اپنے لوگوں کے انٹرسٹ میں اور آزاد خارجہ پالیسی بنا کے فیصلے کرے. سر کھیلنا کا یہ لفظ جو آڈیو لیک ہوئی ہے، کیا لگتا ہے اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، اس وقت بھی کوئی ہیکر تھا، اس نے ہیک کیا، اس پر کوئی یہ ریکارڈ کی گئی تھی؟ یہ ایک اور پہلو ہے، یہ بھی بات آپ کی ٹھیک ہے. یہ ایک اور پہلو ہے کہ کیا اس پہ بھی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک تو پہلی چیز تو یہ ان پہ کیس بنتا ہے جو وزیر اعظم ہاؤس میں ابھی کہ سیکرٹ ایکٹ ہے، اس کے تحت پرائم منسٹر کی اس طرح سے لیک ہونا چیز، تو یہ انویسٹیگیشن سیدھی بنتی ہے اور عمران خان صاحب نے بھی اس پہ اپنا اظہار بھی کیا ہے. اور دوسرا جو آپ پہلو کہہ رہے ہیں وہ بھی پہلو جو ہے بڑا خطرناک ہے، اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. فیصل بھائی، آخری سوال یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کی کال کیوں نہیں دے رہے، تاریخ کیوں نہیں دے رہے؟ بار بار وہ کہتے تو ہیں تیاری کر لیں لیکن اب تک انہوں نے کال نہیں دی، تاریخ نہیں دی. جیسے ہی ایک گیند سے 3 وکٹیں رینج میں آ جائیں گی وہ کال دے دیں گے. 3 وکٹوں میں کون سی وکٹیں ہیں؟ 3 وکٹوں میں نمبر 1 وکٹ ہے آپ کے امپورٹڈ وزیر اعظم کی، ٹھیک ہے. شہباز نمبر شریف، 2 وکٹ ہے امپورٹڈ پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا صاحب. جی، اور نمبر 3 وکٹ ہے زرداری. سر جو سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ کر رہا ہے، جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے انڈی شیل کے نام پر، جس پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آڈیوز ریلیز کر رہا ہے، اس نے ابھی ٹویٹ کیا ہے کہ نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے مسٹر 13 ہے. یہ مسٹر 13 کون ہے، کیا لگتا ہے؟ مجھے نہیں پتا جی، آپ کا سوال اور اس کا جواب مجھے نہیں پتا، مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا. 13 14 15 اچھا، کسان اتحاد پھر آ گئے ہیں، کیا حمایت کریں گے؟ انہوں نے کنٹینر اڑا کے رکھ دیے ہیں اب اسلام آباد میں. کسانوں کے حقوق کی جو پامالی ہو رہی ہے، ہم کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں. شاہ محمود قریشی ان کی سنوائی کے لیے گئے تھے، پولیس نے شاہ محمود قریشی کو روک دیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ آج پھر آ گئے. اور اب بالکل اور کسانوں کی سنوائی کی جائے اور ان کے حقوق ان کو دلوائے جائیں. اور کسانوں کے ساتھ بہت زیادہ ہر طبقے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے لیکن کسانوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. چلیں، بہت شکریہ.